कुछ कहानियां समुद्र की तरह होती हैं, जरूरी भी और हुई। एक किनारे से पूरा समुद्र नहीं दिखता है। ये कहानी पता नहीं समुद्र है या जरूरी है। मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुराया। ओ मेरे पास एक दिल था, वो भी এটাও কিছু কভার হবে বটে না কভারও নিয়ে গেল বদলে এটা দিকে কভার একটা তো আগে নাই নাগাতি করে দিয়েছে প্লাস্টিকের না হার্ড কভার মোবাইল একবারে বের দরকার আমার এই ভিতরে লাগে डिस्प्ले नहीं गेल मॉडल चालू है डिस्प्ले नहीं गेल ডিসপ্লে গেলে তো নতুন ডিসপ্লে না কদিন হয়ে গেল আর ভালো গুলি দিলে ফটো ডিসপ্লে 3 মাসে না হয় আমি ভিডিও দিব মাসে না 2 মাস আমি বলি এমনি মোবাইলটা সার্ভিস ভালো দেয় মডেল हमें लागे ना लगे पड़े पाले नहीं जाए ये अच्छा ठीक है इस दो ना दो ना लागे ना अच्छी कुछ का तुमने चुरा लिया ये तेजियों का मामला, कैसे मना लिया। मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया।
সোনার ময়না পাখি চোখে কাজল ধোয়া পাখি সে আমার জন্য কাঁদে জানি আমি জানি ভালো আছি ভালো থাকে খবর নিয়ে রোজ আপনার লাগি পরাণ করে মন থাকে অবুঝ ভালো আছি ভালো থাকে খবর নিয়ে রোজ আপনার লাগি পরাণ করে মন থাকে অবুঝ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে প্রেমের কবে বাড়ি আপনার জন্য খোদার কাছে অনেক দোয়া করি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে প্রেমের কবে বাড়ি আপনার জন্য খোদার কাছে অনেক দোয়া করি আপনার সম্মত করে আমার গোলাবু আমার সোনার ময়না পাখি চোখে কাজল ধোয়া পাখি সে আমার জন্য কাঁদে জানি রে আমি জানি एक सेज वाली मीडिया प्रोड्यूसर अर्जुन अर्जुन किथे सर वो बाथरूम करने गया ठीक है जाके बाथरूम और आप बोले थे तो बोलते हैं उधर किथे जा रहे हैं बाथरूम तो इधर हैगा चलो ठीक है लेकिन अर्जुन दादा बोले कुछ नहीं बस फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी क्यों हाँ यार